le Seigneur pour nous. Assentemos, por favor. Nous parlons prémices. Falamos primícia, L'offrande des prémices. a oferta das primícias. Ceux qui ont des Bibles, Genèse 49. Para você que tem a sua Bíblia, Gênesis 49. Je vais reclasser ce que j'ai parlé hier en 1 ou 2 minutes. E eu vou reindicar, classificar o que eu disse por ontem, meia hora. Et pendant presque 40 minutes, je vais essayer de continuer E durante praticamente 40 minutos vou tentar continuar l'enseignement. o ensinamento. 18 heures, nous sortons d'ici. 18 horas saímos daqui. Ok? Muito bem? Genèse 49, verset 1 à 4, Gênesis 49, versículo 1 a 4. qui est très bizarre. Porque é muito bizarro. Jacob, O Jacó, la plupart d'entre vous avez 2 femmes. para a maioria de vós, tinha duas mulheres. J'aimerais te dire que si tu connais l'histoire de la Bible, Jacob avait 4 femmes. Mas quer dizer, se conhece a história da Bíblia, Jacó tinha 4 esposas. Il a eu 12 enfants Ele teve 12 filhos avec 4 femmes. com 4 mulheres. Rachel et Léa sont les femmes officiellement connues. Raquel e Leia são mulheres oficialmente conhecidas. Et ensuite, chacune des femmes avait des servantes. E cada uma das mulheres tinha. C'est un autre enseignement, mais je vais faire la base ici. E o ensinamento vai voltar a base aqui. Ce qui est très spécial à comprendre ici, E muito especial para você compreender aqui. c'est que Jacob É que o Jacó, va bénir ses enfants. ele abençoando seus filhos Il donne ses dernières paroles, e dá as suas últimas palavras. qui sont des paroles, des prophéties qui vont se réaliser dans l'avenir de chacun des enfants, Yes. lorsqu'il va devenir une tribu. E ali podia ser palavras de profecia, podia ser cada um dos filhos, quando podia tornar-se grande. Il dit, je vous annoncerai les choses qui vont vous arriver dans l'avenir. Ele disse: "Vos anunciarei coisas que vos acontecerem no La Bible, futuro." à l'appui, ces choses se sont réalisées E a Bíblia apoiando, isso dans realizou l'histoire d'Israël en tant que nation, na história de Israel como nação, au sein de chacune des tribus. no seio de cada uma das tribos. Et certaines des choses qu'il a dites E certas coisas que ele disse se sont réalisées e foram realizadas immédiatement dans la vie de chacun des enfants. imediatamente na vida de cada um dos Comme filhos. père de la tribu, pas encore devenu tribu, mais encore un homme avec ses enfants, ses prophéties se réalisaient. E ele ainda não era uma tribo, era um homem sem filhos, mas a profecia se realizava. Ma tête a beaucoup de choses à vous dire, mais pour ceux qui viennent le matin, laissez-moi vous donner juste une lumière. E a minha mente tem muita coisa a dizer. Para aquele que veio de manhã, deixa eu dar uma luz, Comme dans les Écritures, como na Escritura, qui sont la prophétie de Dieu que é a écrite, profecia de Deus escrita, et comme dans la prophétie parlée. e como na profecia falada. Donc, Dieu utilise un homme pour prophétiser. Quando Deus usa o homem para profetizar, Il y a toujours 2 aspects. há sempre 2 aspectos. Certaines prophéties, Dieu peut te les dire à toi. Certas profecias Deus tem a Et quand dizer il parle à toi, il voit l'accomplissement quand tu deviendras nombreux. e ele Quand quando tu fala, deviendras une famille. e veio Ou com quand tu deviendras un ministère. e quando serás um Ou ministério. quand tu vas devenir un ministre d'État. Ou je ne sais qui tu vas Ou devenir. fala de isso para realizar quando você tornar um ministro do Estado. Que ça va se réaliser. Mais il parle en termes, il parle à toi. Ici, ton nom. E ele fala citando Mais en sobre toi, o il nome. voit une multitude. Mas em ti ele vê uma multidão. Et il y a une prophétie. Dans la même prophétie, il y a l'aspect immédiat. E tem uma, na profecia tem, L'accomplissement est personnel. tem o cumprimento C'est toi pessoal. qui vas vivre ça. Tu que vais viver isso. Alors, souvent,
Je veux dire, Dieu t'a béni, on dit, parce que nous savons que dans un E aí você diz que Deus disse para me abençoar, você não vê a bênção, você pode ser pobre. A profecia pode tocar. Toi, Você qui es dans le terrain, está no teu risco, pas toi qui es ici présent. não tu pessoalmente presente. Alors maintenant, deuxième chose ici, É a segunda coisa aqui. c'est que le prophète Jacob commence à prophétiser sur les 12 enfants. E o profeta Jacob profetiza sobre os 12 filhos. Et voici l'ordre de la prophétie. E vem a ordem da Il profecia. a 4 femmes Tem 4 mulheres, par lesquelles il a 12 enfants. pela qual tem 12 filhos. 12 enfants hommes. 12 filhos homens. Parce qu'il faut compter les filles, non, ce ne sont pas 12. Hein? Se encontrar as filhas, não eram 12. Ok? Muito bem? D'abord, il commence E aí ele começa à traiter de l'avenir des 6 enfants que Léa, la première femme, a donné à Jacob. e começou a tratar o futuro de 6 filhos que Leia deu a Jacó. Je parle de prémices, mais il faut que je classifie les choses. Eu falo de premissa, mas tem que classificar antes as coisas. Et cette femme, E esta mulher, Léa, Leia, c'est une femme qu'on a donnée à Jacob par force. Hein? Ce n'est pas son choix. Okay? era uma mulher dada a Jacó pela força, não é a sua história. Retenez bien, ce n'est pas une femme qu'il a aimée. Não uma mulher que ele amou, Mais cette femme mas esta mulher lui a donné des enfants. lhe deu filhos. Et parmi ces enfants, Il il est y a Ruben. Tem o filho que é o primogênito, Rubem, L'enfant de la femme que Jacob n'aime pas. e o filho da mulher que Jacó não ama. Vous retenez ça? Será que você está Parce que c'est à conectado? partir de ça que Dieu va établir un principe sur les prémices et les droits que j'appelle les droits de l'Église. Porque é aqui que Deus estabelece o princípio de À la bouche primícia de Moïse. pela boca de Moisés. Je vais arriver, ok? Eu vou chegando aí. Retenez bien ça. Retenez Il bien. commence à bénir, pardon, à donner la prophétie du futur des 6 enfants qu'il a eu par Léa. E começa a profecia de 6 filhos que ele teve com a Leia. Souligne la première femme. Sublinha a primeira mulher. Ok? Muito bem. Souligne Sublinha la femme mal aimée. a mulher mal amada. Souligne, Sublinha. cette femme lui donne son premier fils. Esta mulher lhe dá seu primeiro filho. Ok? Muito Elle bem. lui donne 6 enfants, mais de ces 6, il y a un premier. Tous les enfants de Jacob, son premier fils, celui qui a montré que Jacob est un homme. Hein? C'est Léa qui lui donne le père. E ali, todos os primeiros filhos que eram do primogênito foi dado pela Leia. Première femme Primeira mulher, donne premier enfant. como primeiro filho. Il commence à traiter de ses enfants à partir du verset 3 jusqu'au verset 15. E trata seus filhos, verso 13 até verso 15. Il traite du futur de 6 enfants de Léa. E trata o futuro de 6 filhos da Leia. Et maintenant, il va entre Léa et Rachel. E aí, entre Leia e Et Raquel, il y a 2 femmes. há 2 mulheres. Donc, il va maintenant E ela vai agora traiter du futur des enfants, tratar o futuro dos filhos mais des femmes mineures. Je les appelle femmes mineures. e nascida da mulher menor. Parce qu'elles n'ont pas le même niveau matrimonial que Léa et Rachel. Não tem o mesmo nível matrimonial que Leia e Raquel. Hein? É isso? Que ce sont les femmes qui ont donné à Jacob des enfants. São mulheres que deram Jacó filhos, À la maison, mas tendo com elles seu appellent Léa, patrimônio, elles appellent Rachel chamam Raquel maîtresse, madame. e chamam Raquel Leia Donc, madame. ce sont des petites madames. São pequenas madames. Il traite du futur des enfants nés de petites madames. Ele trata o futuro dos filhos nascidos de pequenas madames. Au verset 16 jusqu'au verset 21. Do versículo 16 até versículo 21. Genèse 49, ce sont des séparés. Gênesis 49, estou separando. Et finalement, E finalmente, la dernière femme, a última c'est mulher la femme aimée, le choix de Jacob. é a mulher amada, a escolha de Jacó. Il va traiter E ele vai tratando le futur de 2 enfants. o futuro de 2 filhos. Combien d'enfants Rachel lui a donné? Quantos filhos Raquel lhe deu? 2 filhos. Combien d'enfants Léa lui a donné? E quantos filhos Leia lhe deu? 6 filhos. Combien d'enfants Rachel lui a donné? Quantos filhos Raquel lhe deu? Joseph et Benjamin. José e Benjamim. Hein? É isso? Combien d'enfants Léa lui a donné?
Quantos filhos ela lhe deu? 6. 6 plus 2 6 mais 2. égale combien pour faire 12? Igual a 8. Quantos faltam para fazer 12? Combien d'enfants sont nés de 2 servantes de Rachel et de Léa? E quantos filhos nasceram da servente Leia e Raquel? É isso? Ça va comme ça? É isso? Oh, ça va? Ouais. Alors, à partir du verset 22 à 27, Genèse 49, 22 a il 27. traite du futur des enfants qui sont nés de la femme aimée. E aí trata do futuro dos filhos que nasceram da mulher La amada. femme qu'elle aime occupe la dernière place dans la prophétie. A mulher que ela ama ocupa o primeiro lugar na Ces enfants profecia. sont les derniers enfants. Os seus filhos são os primeiros filhos. Leurs grands frères immédiats sont les enfants des femmes esclaves, des petites madames. E seus irmãos Quatro filhos grands imediatos, frères. irmãos mais velhos, 4, são filhos imediatos das pequenas madames. Et leurs grands frères aînés E seus mais velhos primogênitos. sont 6 qui sont venus de la première femme, Léa. E são os 6 que vieram da primeira mulher, Leia. Oh, ça va comme ça? Aí tudo bem? Ça va comme ça? Tá tudo bem? 6 plus 4 égale 6 mais 4, 10. 10, Plus 2, mais 2, 12. igual a 12. Ça va? É isso? Les pasteurs sont là. Os pastores estão aí. Les prédicateurs sont là. Os pregadores estão aí. Les prêcheurs, ceux qui prêchent sont là. Os pregam estão aí. Vous êtes en train de gagner quelque Você chose. está ganhando alguma coisa? Merci beaucoup, c'est très gentil. Obrigado, é muito gentil. Très gentil d'être Muito là. gentil. Hein? Merci. Hein? Ça va? Tá tudo bem? Maintenant, ok. Vous êtes là? Hein? Maintenant, il faut comprendre que Aí deves compreender Ruben que Rubem est de la femme é da mulher que que Jacob e o Jacob n'aime pas. não amava. Première femme, Primeira mulher, le droit des premières madames lui revient. o direito da primeira Et mulher. par l'arrangement divin, c'est elle aussi qui donne à Jacob le premier fils. E pelo menos divino, ele que dá a Jacob o primeiro filho. Mais beaucoup de choses à dire, mais bon. Maintenant, la première femme A primeira mulher avec son premier fils. com seu primeiro filho. La première femme n'est pas aimée. A primeira mulher não é amada. C'est un choix forcé. É uma escolha forçada. On voulait remplacer le choix qui est venu de Dieu. Querendo substituir a escolha que vinha de Deus. Ok? Muito bem? J'ai une femme, mais je ne suis pas satisfait. Il faut que j'ajoute une autre, celle que j'aime. C'est ça ce qui se passe dans Jacob. É isso que passa no Jacob, mulher. Mais Dieu dit que pour te forcer à aimer cette femme, laisse-moi montrer ta force que tu es un homme, ta virilité, en te donnant un fils à cette femme. E para você amar essa mulher, vou dar o seu vigor, demonstrando, dando filho para esta mulher. Maintenant, la fragilité comportementale de ses premiers fils E a fragilidade comportamental desse primeiro filho lui disqualifie de la triple onction. e desqualifica da tripla unção. J'ai dit combien? Eu disse quantos? Je n'ai pas dit le double. Não disse o Il duplo. a d'abord le droit au double, plus 1. E é o direito ao duplo, mais 3 dá o. Il a le droit de naissance. Tem direito à primogenitura. Il a le droit à être prémice. E tem o direito de ser primícias. Il a le droit à l'excellence, à la prééminence. E tem o direito à excelência, à preeminência. Maintenant, je vais te montrer rapidement pour répartir ce que cela veut dire. E vou te mostrar rapidamente, demonstrando o que isso quer Mais dizer. avant que je lise Genèse 49, je vais te lire pour que tu comprennes ce qui se passe dans la famille de Jacob. Devient une loi en Israël quand Moïse est venu. E ali vou te mostrar, antes de ler Gênesis 40, onde se passou na guerra de Jacob, tornou-se uma lei quando Moisés veio. Alors, ceux qui ont des Bibles, Deutéronome 21. E para quem tem a sua Bíblia, Deuteronômio 21. Ok? Muito bem? Je prends Deutéronome 21 pour ceux qui ont des Bibles. Como Deuteronômio 21 para você que tem a sua Bíblia. Vous avez des Bibles là? Você tem a Bíblia em mãos? Vous avez des Bibles? Você tem a Bíblia? 15 à 17. 15 a 17. Deutéronome 21. Deuteronômio 21. 15 à 17. Vous y êtes? 15 a 17. Vous y êtes? Você está aí? Si vous y êtes, alors vous allez lire avec moi. Deutéronome chapitre combien? Deuteronômio 21, Verset 15 à versículo 15 a 17. Voilà. Si un homme
E se o homem qui a deux femmes que tem duas mulheres aime l'une, ama uma, Jacob aime Rachel. Jacó ama Raquel, Mais il a Léa et Rachel. mas existe a Leia e a Raquel. Et n'aime pas l'autre, Léa. Não ama outra que a Leia. Et s'il en a des E fils, se ambas tiverem filhos, Rachel lui donne des fils, Léa lui donne des fils. Leia dá filhos, Donc les premiers-nés soient de la femme qui n'aime pas Léa. que o primogênito seja da primeira mulher que não Et ce ama premier-né, Leia. c'est qui? Rubin. Esse primeiro era quem? Ruben. Il ne pourra point, Não poderia. quand il partagera son bien entre ses fils, Quando partilhar seus bens com a herança, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, Joseph ou bien Benjamin. e aí reconhecer os filhos da mulher que ele ama, que é José ou Benjamin. Vous êtes là? Será que você está aí? Je vous montre l'esprit. Hein? Eu te mostro o Et espírito. vous allez voir que ce n'est pas encore que Jacob a le Rubin à droite. E verso não de propósito, C'est la faute de Rubin qu'il perd ça. é a culpa do Ruben e não Et, do et ça va tomber dans les autres enfants. E cai a sorte para outros filhos. Ok. Hein? Muito bem. Vous êtes dans la Bible avec moi? Você tem a Bíblia Je comigo? vais prendre verset 1. Si un homme a deux femmes, E se uma mulher tiver duas filhas, quel est notre cas d'espèce ici? Jacob, Léa et Rachel. e ali o sujeito Jacó, Leia e Raquel, Rubin, o Ruben, Lévi, Levi, Judas, Judas, Joseph, José, Benjamin. Benjamin. Ah, j'ai cité l'exemple phare. Eu citei o exemplo em Fatos. Vous saurez pourquoi j'ai dit ça. E saberás por que eu digo isso. Il ne pourra point. Não poderá. Quand il distribue ses biens, ici, Jacob, dans Genèse 49, veut distribuer les biens. Aí quando Gênesis 40 distribuiu os seus bens, Veut donner l'héritage aux enfants. que dá herança aos filhos. Parce que cette prophétie de Genèse 49, c'est elle que Josué a observée pour partager la terre promise entre les 12 tribus. E essa profecia de Gênesis 49 que Jacó aí observou para partilhar os bens ali entre as tribos de Israel. Moïse a suivi la prescription de cette prophétie. Moisés seguia a Josué l'a exécuté. Josué Le executou. partage des terres a été fait exactement comme Jacob l'a prophétisé. E a partir da terra foi feita exatamente como Jacó profetizou. Le temps ne me permet pas d'enseigner ça tout. J'allais te démontrer comment Lévi, dans Genèse 49, est dit qu'il n'aura pas de territoire, mais il sera éparpillé au milieu de ses frères. Et dans chaque terrain qui a été donné aux enfants d'Israël, on se retrouve avec des villes pour les sacrificateurs et des villes de refuge, qui sont pour les enfants de Lévi. Mais lui-même n'a pas un héritage. E ali para La mostrar prophétie de Jacob en accomplissement. que a partir da terra, Levi não podia ter terras, em cada tribo, cada terra tinha parte da terra para o filho do sacerdote e refúgio, cidade de refúgio, mas eles próprios, como levitas, não tinham terras. Le temps ne manquerait pour te montrer quand la déportation d'arriver, quand Dieu voulait frapper les pays et les amener hors d'Israël, quelle est la première tribu qui est partie en captivité? Les enfants de Rubin. E ali o tempo volta para falar do cativeiro. Quando a primeira tribo que foi lá no cativeiro eram filhos do Ruben. La tribu de Rubin est la première tribu qui va en captivité. É a primeira tribo que vai no Parce cativeiro. qu'il ne doit pas avoir la prééminence. Que não pode ter a preeminência. No time. Não há tempo. No time. Ça, c'est une grande étude, ok? Esse é um grande estudo. No time. Não temos tempo. No time. Não temos tempo. Maintenant, continuons. E continuemos. Il reconnaîtra comme premier-né E reconhecerá como le primogênito fils de la femme qu'il n'aime pas, os filhos da mulher que ele despreza. car c'est lui qui est le premier-né. Je suis au verset 16. Il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, E não poderá compartilhar a herança entre seus filhos. reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime. E reconhecer o primogênito dos filhos da mulher que ele ama. Dans l'esprit, Dieu ne veut pas que Jacob reconnaisse Joseph comme premier-né. E aí o Espírito não quer que Jacó reconheça Ni Benjamin, o primogênito, nem Benjamin, ni Lévi, nem Levi, ni Judas. nem Judas. À la place du fils de celle qu'il n'aime pas, No lugar do filho que ele não ama, qui est le premier-né. quem era o primogênito? Mais ça dit c'est né.
E no versículo 17 il mais, reconnaîtra pour premier-né reconhecerá como le primogênito fils de la femme qu'il n'aime pas. o filho da mulher que ele despreza. Et lui donnera sur son bien une portion double. E dará sobre em dobro. Comment? Como? Double. Em dobro. Car ce fils est le prémisse Porque o filho é a primícia de sa vigueur. do seu vigor. Maintenant, j'ai fait l'addition. E eu faço a Il lição. va lui donner une portion double. Vão dar uma porção em dobro. Ensuite, il va lui donner la portion du droit d'aînesse. Depois vão dar a porção do meio. 2 mais 1. Quelle est la portion double qu'il allait lui donner? E qual é a porção em dobro que ele dá? Quand tu lui donnes la portion de l'aîné qui remplace le père, Vão dar a posição do primogênito que substitui o pai. quel rôle devrait-il jouer? E qual o papel ou função que ele podia exercer? Gênesis 49. Ruben, verset 3. O Ruben, verso 3. Toi, mon premier-né, Meu primogênito, ma force minha força et les prémices de ma vigueur. e as primícias do meu vigor. Vous avez vu cette phrase dans les pronoms? E viram essa frase no Deuteronômio? Vous avez vu cette phrase dans les pronoms? Vimos em Deuteronômio. Premier-né, prémisse de sa vigueur. Primogênito, primícia do seu vigor. Mon premier-né, Esse meu primogênito, prémisse de ma vigueur. primícias do meu vigor. Première qualification. Primeira qualificação. 2. Segundo, Supérieur en dignité. superior em dignidade. Ça, c'est deuxième portion. É a segunda porção. 3. Terceiro, Supérieur en puissance. superior em força, é um poder. La souveraineté en puissance, A superioridade em c'est poder la royauté qui a été donnée à Judas. é o reinado que foi dado a Judas. La souveraineté en dignité, É superioridade em c'est la dignidade. sacrificature qui a été donnée à Lévi. É a santificatura que foi dada a Levi. Quelqu'un n'a pas saisi ce que j'ai dit. Pessoal que não entendeu o que estou a dizer. Ruben O Ruben était né era nascido pour être para ser la tribu la plus élevée. a tribo mais Première exaltada. portion en tant que premier-né, en tant que Em prémisse. primeira posição enquanto primícia. 2. Segundo, Il était né pour être ele nasceu para ser sacrificateur et roi. sacerdote e rei. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Pessoal que não entendeu o que estou a dizer. En tant qu'aîné, Enquanto il allait primogênito, remplacer son père. ele ia substituir seu pai. Il devait être les 3 ministères qui étaient dans Israël. Ele tinha que ser os 3 ministérios que estavam em Israel: Le sacerdoce, sacerdócio, la prophétie, a profecia la royauté. e o reinado. En tant qu'aîné, Enquanto primogênito, remplacer le père qui serait devenu le prophète des 12 tribus. substituindo o pai, seria o profeta das 12 tribos. En dignité, il serait le sacrificateur. Tous les sacrificateurs d'Israël devaient sortir de lui-même. Em dignidade, todos os sacerdotes de Israel tinham saído do En Ruben. puissance, il devait être le roi. Et tous les rois qui dirigeraient les enfants d'Israël devaient sortir de la tribu de lui-même. Em poder tinha que ser o rei. 3 portions. Tinha saído do Ruben em 3 porções. À cause Mas por causa de la guerre avec les pères spirituels, da guerra com o pai espiritual, il a perdu ça. ele perdeu a isso. Dieu peut tolérer toute faiblesse, Deus pode tolerar toda a fraqueza, sauf celle de pointer le doigt sur le père spirituel. menos aquele de apontar o dedo sobre o teu pai espiritual. Ça te disqualifie. Isso te desqualifica. Il perd 3 portions. E ele perdeu 3 porções. Le ministère prophétique, Ministério en tant profético, qu'aîné, enquanto primogênito, la dignité en tant que sacrificateur, a dignidade enquanto la sacerdote puissance en tant que roi. e o poder enquanto rei. Ah, je ne peux pas aller plus loin. Shiloh, E não vou muito longe, Shiloh. qui est le titre qui est donné à Judas, E o título que é dado a et Judas, qui devient le nom d'une des cités en Israël, e torna-se nome de uma cidade em Israel, signifie simplement significa simplesmente celui qui fait la paix en dirigeant. aquele que faz ou dá paz dirigindo. Jésus serait né de la tribu de Ruben. Jesus teria nascido na tribo de Ruben. David serait né de la tribu de Ruben. David podia ser nascido na tribo de Ruben. Tu vois, quand on néglige Aí quando você negligencia la notion qu'on est premier-né,
a noção que se é de primogênito, en négligeant l'offrande des prémices, negligenciando a oferta primícias, tu perds 3 priorités devant Dieu. você perde 3 prioridades diante de En un Deus. mot, tu perds tout. Em poucas palavras, você perde tudo. Hein? C'est comme Ismaël qui persécute Isaac. S'il avait accueilli son frère avec joie, E aí, Ismael persegue Isaac. Se acolhesse seu irmão com alegria, Dieu allait changer les données. Deus podia mudar o doar. L'esprit de l'Antichrist O espírito de anticristo est manifesté dans l'Ancien Testament é manifesto no Antigo Testamento par le caractère de Caïn, pelo caráter de Caim, Isaïe, Esaú, Ismaël, Ismael Ruben. e Rubem. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas. Não tenho tempo para falar disso. Peut-être quand vous allez grandir en 2018, É isso quando você amadurecer em 2018. les caractéristiques révélées dans Apocalypse, dans Thessaloniciens, de l'Antichrist se révèlent par ces 4 enfants dans le livre de la Genèse. E ali as características reveladas de anticristo, o Apocalipse, Tessalonicenses, revela nesses 4 filhos desse livro da Bíblia. Regarde Caïn contre Abel. E olha o Caim contra o Abel. Regarde Esaü contre Jacob. Olha Esaú contra o Jacó. Il est né, hein? São primogênitos. Il a vendu son droit de Vendeu o d'aînesse. direito de primogenitura. Si Esaü avait gardé son droit d'aînesse, il a respecté la loi des prémices. E se Esaú respeitasse a primogenitura, a lei das primícias, La terre de la Palestine serait donnée aux enfants d'Esaü et non de Jacob. e a terra de Palestina seria dada aos filhos de Esaú e Dieu não a de Jacó. dit, tu ne donneras pas la double portion à l'enfant qui est le second, mais à l'enfant qui est ton premier-né. Porque aí tinha dito a regra que não poderia dar a primogenitura ao filho que veio por segundo lugar. L'esprit de la rébellion Mas filho da rebelião commence toujours par la négligence de ton rôle en tant que prémisse. comece sempre na negligência do seu papel enquanto primícia. Combien, laissez-moi. Est-ce que tu veux comprendre? Laisse-moi parler en termes économiques ici. E deixa, ou permita dizer no termo econômico aqui. Tu es engagé dans une entreprise Estás engajado numa empresa et on te donne la trésorerie. e te dão a Tu tesouraria. dois te dire que tu es bien aimé. Não pode dizer que você Tu as des gens qui sont aux ressources humaines tem gente que são fontes et de toi mar tu es aux finances. e você gera as Qui finanças. garde l'argent détient le pouvoir et la confiance du numéro 1. E quem guarda o dinheiro tem poder e toda essa confiança número 1. Maintenant, tu comprends qu'est-ce qui était dans la tête de Jésus quand il a choisi Judas pour lui confier la caisse. E aí compreende o que estava em mente de Jesus quando escolheu Judas para lhe confiar a caixa. Mais il est semblable à Esaü, semblable à Esaü, semblable à Caïn, semblable à Ruben. E era semelhante a Saúl, Caim e semelhante a Rubem. Il perd sa place. Ele perdeu seu lugar. Parce que c'est en train de comprendre que le Saint-Esprit ne peut pas descendre à la Pentecôte à cause de la place de Judas Iscariote. Aí compreende que o Espírito Santo não pode descer no dia do Pentecostes por causa do lugar de este Judas Iscariotes. Sa place est vide. Seu lugar estava vazio. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Dieu dit, osez là. O Espírito Santo não podia dizer, Deus disse, esperem. Tant que vous êtes là, vous devez remplacer place, mon lit, mon Enquanto não tem alguém para substituir esse lugar, o Espírito não descerá. Tu ne comprends pas là. Tu ne comprends pas ce qui était Judas dans le cœur de Jésus. Não compreende quem era Judas no coração de Jesus. Non, regarde. Jean était le disciple de Jésus aimé. João era discípulo de Jesus C'est amado. Jésus qui donnait l'amour. Jesus que dava o amor. Lui, il n'avait pas encore les retours. Ele não dava o retorno. Mais Judas, quand il vient baiser Jésus, Jésus lui dit mon ami. Mas Judas, quando veio beijar Jesus, Jesus disse, meu amigo. Il n'a pas dit bien aimé. Não disse bem amado. Non, tu comprends pas. Bien aimé signifie qu'il y a un aller, il n'y a pas encore de retour. Bem amado quer dizer só uma ida, Jean não était retorno. bien aimé. É alguém que disse Il bem n'a pas amado. aucun retour vers Dieu. Não tinha nenhum retorno a Mais Deus. pas Judas, Jésus dit mon ami. C'est par un baiser que tu vends le Fils de l'homme.
Mon ami. Meu amigo, pelo beijo você vê no filho do homem. Toi, tu ne comprends pas le niveau de relation. Não compreende o nível de relação. Je dois occuper un niveau de relation que Jean n'occupait pas. Je dois ocupar um nível de relação que João não ocupava. Il néglige cette position. Negligenciou essa posição. Est-ce que je prêche? Será que estou a pregar para alguém neste lugar? Allez, pasteur, je prêche. Será que estou a pregar para alguém neste lugar? À 18h, je clôture. Est-ce que tu prêches? Será que estou a pregar para alguém neste lugar? Tu vois ça? Você vê isso? Hein? Você vê isso? Les autres disciples, quand Jésus les regarde, il dit, mes enfants, Os outros discípulos, Jesus olhava e dizia: meus que la filhos, paix soit parmi vous. e a paz esteja Quelle relation convosco. ils avaient? Ils aidaient les enfants Em relação que ele tinha aos filhos immatures. imaturos, Je vous supporte avec vos faiblesses. mas os suporto com fraquezas. La seule personne parmi les disciples que Jésus pouvait parler d'homme à homme, E a única pessoa que Jesus, entre os discípulos, podia dizer de homem para homem, ouvrant son cœur, abrindo seu coração qui pouvait comprendre les secrets. e podia compreender os segredos. Judas Iscariote, Era Judas Iscariote, mon ami. meu amigo. C'est cette personne qui a la caisse. Essa pessoa que pegava a caixa da finança. Jésus lui parle clairement. Aux autres, là, Jésus leur parle, ils ne comprennent pas. Il demande des explications. Il dit, ce que tu veux faire, fais-le rapidement. Tous les autres là sont des enfants. Ils ont dit, hey, ils étaient en train de penser que Jésus leur dit, comme il tient la caisse, va vite chercher l'argent pour préparer la part. Alors que Jésus lui disait, comme tu veux me tuer là, tue-moi rapidement. Jesus disse que você manda rapidamente. Outros pensavam que mandava pegar dinheiro para comprar alguma coisa por causa da Páscoa. Les enfants ont compris ça quand Jésus est mort et ressuscité. Os filhos Jesus compreenderam. a compris à la minute. Jesus compreendeu. Jesus compreendeu no mesmo momento. O trato de vender, tem que fazê-lo rápido porque a hora está a passar. Les disciples n'avaient pas le même niveau de relation. Todos os discípulos não tinham o mesmo nível de relação. Ribéi occupait un niveau. O Rubem ocupava um nível. Esaú occupait un niveau. Isaú ocupava um nível. Caïn occupait un niveau. Caim ocupava um nível. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici? Alguém está comigo aqui? Mais voilà, ils sont l'incarnation de Satan, les rebelles. E são encarnação de Satanás rebeldes. Ils perdent leur position. Perderam suas posições. Il y a des faiblesses que Dieu n'autorise pas dans ta vie. Há fraqueza que Deus não autoriza na sua vida. Des faiblesses qui renient ton droit de naissance. Uma fraqueza Qui bafouent, qui sapent au pied ton droit de naissance. que abafa, que põe aos Tu pés. es les prémices de Dieu. Você é primícia de Deus. Ah, tu dois avoir des limites. Tu deves ter limites. Ribéi, Rubem, regardez, je suis en train de vous tracer l'axe. e vou fazer o traço. Ribéi Rubem a trahi la confiance de son père. traiu a confiança do seu pai. Esaü Esaú a trahi la confiance de son père. traiu a confiança do seu pai. Les femmes qu'il est allé prendre A mulher que ia pegar commençaient à taper sur les nerfs de son père et de sa mère. e fazia mal, Ils ont murmuré tous les jours. murmuravam todos os dias. Et il est allé plus loin E ele foi mais longe jusqu'à trahir la confiance que Dieu lui a donnée. e atrair a confiança que Deus lhe deu. Faire échanger son droit de naissance à un plat de nourriture. E Parce qu'il avait faim. mudar a primogenitura com um prato de comida porque ele tinha fome. Quand on sait qui on est Quando você sabe quem você et é où on sera demain, e quem serás amanhã, on ne satisfait pas n'importe quel désir par n'importe quel moyen. não satisfaz qualquer tipo de desejo por qualquer tipo de meio. Je parle de Eu prémices. falo de primícias. J'étais avec Esaü. Eu falei de Isaú Caïn e ainda veio Caim a déchu son père et sa mère. e ele desapontou seu pai e a sua mãe On lui a confié son frère. e confiaram ao seu irmão. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? E será que sou guardião do meu irmão? Sa responsabilité de couvrir son frère. Era responsável de cobrir seu irmão. Il a renié juste à cause des choses
matérielles, des offrandes. Ele negou isso por causa das coisas materiais, Juste as parce que le ofertas. petit frère est en train d'avoir du succès. Até que veio que o irmão tenha sucesso, criava Il inveja. bafoue l'enseignement des parents. Abafou o ensinamento dos parentes. Que par le sang de l'innocent, Pelo sangue inocente. on a le pardon du péché. E aí tem o perdão do pecado. Il offre une offrande que Dieu recommande Ele ofereceu uma oferta recomendável pour l'action de grâce para a ação da et igreja, non pour la rédemption du péché. não para a redenção do pecado. Au lieu de donner la bête avec le sang, Em vez de dar a besta com o c'est par le sangue, sang qu'il est le pardon du péché. para que o sangue tenha perdão do pecado. Il veut approcher Dieu par l'action de grâce. Queria aproximar a Deus pela ação de graça. Ah, merci. C'est pas la prémisse là. É a premissas. Ouais, tous ces gens ont trahi la confiance. Judas Toda essa gente, a Judas, trahi la confiance de son maître. traía a confiança do seu mestre. Qu'est-ce que tu veux que je te parle encore? O que queres que eu te fale de On novo? va aller plus loin. Absalom Eu vou mais longe. a Absalão trahi la confiance de son père. traía a confiança do seu pai. Tous ces rebelles Todos esses rebeldes se retrouvent dans une même nature. se encontram numa mesma Ils sont natureza. spécialistes en trahir la confiance que leur donne. São especialistas em trair a confiança que lhes é dada. Voilà le diable. Vê o que é o diabo. Si tu veux connaître la nature de l'antichrist, Se quiser conhecer a natureza do il faut anticristo, étudier Caïn, e tem que estudar Caim. Esaú. Estuda Isaú. Hein? Estuda. Qui encore? Quem mais? Qui encore? Quem mais? Hein? Quem mais? Je n'ai pas entendu. Caïn, Caim. Esaú, Esaú. Rubén, qui d'autre? Quem mais? Je n'ai pas entendu. Ismaël. Dieu dit, Jacob, tu as plusieurs femmes. Jacob tem várias Mais si la femme que tu n'aimes pas, mas a mulher que você não te ama, donne un premier fils, dá o primeiro tu filho, dois reconnaître ce fils comme premier-né. vai conhecer o filho como primogênito. La double portion, sacrificature et royauté, lui appartient. A dupla porção Et ensuite, il va prendre ta place en tant que premier-né, il sera le prophète. e vai tomar teu lugar como Il primogênito. dirige ses frères, il prophétise sur ses frères, il fait leur intercession entre toi, Dieu, entre Dieu et eux. E dirige os irmãos, profetiza sobre eles, faz intercessão entre tu e o povo, entre tu e Deus. Mais verset 4, impétueux comme les eaux. Impetuoso como as águas. Ça, c'est une phrase en hébreu qui n'a pas de fin. Que é uma frase em hebreu que não tem fim. Ça a commencé, mais il ne l'a pas terminé. Essa frase começa, mas não foi terminada. Impétueux comme les eaux. Impetuoso como as Tu águas. n'auras pas la prééminence. Não terás a preeminência. Ces termes signifient indiscipliné, désordonné, sans frein. Esse termo significa disciplinado, desordenado, sem freio. C'est un mécontentement. Esse descontentamento Ne peut pas te pousser à l'action contre le Père qui a quelque chose à te donner. não pode levar a ação quando o Pai tem algo para te dar. Regarde ton frère, tu dis la maîtrise de soi est le meilleur de tous les dons. Diga aos irmãos, o alto domínio é o melhor de todos os dons. Regarde ton frère, tu dis la maîtrise de soi est le meilleur de tous les dons. Diga que o alto domínio é o melhor dom de todos os dons. Tu vois, tous ces gens, Caïn a manqué la maîtrise de soi. E vê o Caim faltou o alto domínio. Esaü a manqué la maîtrise de soi. Isaú lhe faltou o alto domínio. Ismaël et sa mère ont manqué la maîtrise de soi. Ismael, sua mãe, Ils faltou de ont alto domínio. moqué et persécuté Isaac. Eles se zombaram e perseguiram Isaac. Ils ont trahi la confiance d'Abraham. Traíram a confiança de Abraão. Ismaël a trahi la confiance. Ismael traía a confiança. Tu vois, Você vê, Rubén o Ruben manque de maîtrise de soi. faltava-lhe ao alto domínio. Maintenant, allons continuer notre enseignement. Oh, j'étais déjà en train de continuer. Hein? Já estava continuando. Pour les autres, ça passe comme ça. Para os outros, ultrapassou por cima. Ma caminho azul do bateau, tem a premissa. Ele estava falando, estamos a pregar premissas. Já sabe de mim na premissa. Ele já sabe das Já premissas. na premissa. Estou sempre a falar das premissas. Oh, eu estou aqui comprando bar. Você que não está entendendo. Não na bibite. Eu não saí do meu contexto. Il va faire 18 heures dans quelques minutes. Daqui a pouco será 18 horas. Je vais te montrer Eu vou te mostrar par un texte pelo texto qui tu es. quem tu és. Ah? É isso? Qui tu es. Quem tu és. Apocalypse 14, verset 4.
Apocalipse 14, versículo 4. Je vous ai dit que ces mots prémices commencent dans Genèse et jusqu'à dans la Tu traverses la Bible, même dans les psaumes, tu vas dans le Nouveau Testament, Romains, tu vas retrouver ça jusqu'à l'Apocalypse. Até no Apocalipse nós encontramos palavras primícias. Ces offrandes sont bibliques jusqu'à aujourd'hui. Essas ofertas são bíblicas até nos dias de hoje. Commençant par toi-même, Começando por ti mesmo, jusqu'à ta poche. até no seu bolso, Même à tes enfants, tu veux au monde. mesmo teus filhos. Apocalypse 14, verset 4. Apocalipse 14, 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, São estes que não se contaminaram com as car mulheres, ils sont vierges. porque são Ils virgens. suivent l'agneau partout où il va. Eles seguem o cordeiro por onde que vai. Ils ont été rachetés d'entre les hommes Eles foram resgatados entre os homens comme des prémices pour Dieu como as premissas para Deus et pour l'agneau. e para o cordeiro. Des hommes Os homens rachetés par le sang de l'agneau. resgatados pelo sangue do cordeiro. Jacques chapitre 1, Tiago capítulo 1, verset 18. versículo 18. Je vais poser la question à ceux qui sont nés de nouveau E vou colocar a questão para aqueles que nasceram de novo, par la parole. pela palavra. Il nous a engendrés selon sa volonté. Ele nos gerou segundo a sua vontade. Il a engendré qui? Gerou a quem? En français, nous. Gerou a quem? Nós. Par la parole de vérité. Pela palavra de verdade. Afin que nous soyons, A fim que nós sejamos. pas nous serons. Nós não seremos. Maintenant là, Mas agora nous mesmo, sommes nós somos, en quelque sorte em qualquer les tipo, prémices de ces créatures. as premissas da sua criatura, Ceux qui sont nés de nouveau par la parole que nasceram de novo pela palavra, sont une autre são race. uma outra raça. La première offrande. A primeira oferta Ils sont les signes de la démonstration de la puissance de Dieu. são sinal de demonstração do poder de Deus. Yes. Tu ne ressembles pas à ton frère qui n'a pas cru en Jésus. Você é semelhante ao irmão que não acreditou em Jesus. Toi, tu es prémisse, lui, il est la masse. E tuas primícias, ele é a massa. Tous ceux qui ont cru en la parole et sont nés de nouveau, ils sont des prémices sur la terre. Todo que acreditar na palavra, eles não são premissas aqui sobre a terra. Si tu es les prémices, Tuas primícias, donc tu es le signe de la force de Dieu. que é o sinal da força de Deus. Première fois que le monde a su que Dieu est puissant, c'est quand il t'a mis au monde. A primeira vez que o mundo soube que Deus é tão poderoso quanto gerou ao mundo. Le jour où Dieu t'a mis au monde de nouveau, No dia que Deus le colocou, jour où tu as cru en Jésus, no dia que você acreditou em ce Jesus, jour-là, Dieu a démontré qu'il m'a balayé. e Deus nesse dia mostrou a sua avidez como homem. Qui m'ont cassé, qui m'ont balayé en disant, mais là, ça m'a raté, là, nous aider à ça. Ali a força de Deus como homem não demonstra pelas árvores que ele Mais criou. par toi qui es né de nouveau par la parole de la Mas vérité. por tudo que você gerou pela palavra da verdade. Alors si tu es prémisse, Suas primícias, tu occupes la prééminence. ocupa a preeminência Qui va diriger l'argent? que vai dirigir os dinheiros. Réponds-moi, c'est moi. Responda, sou eu. Qui va être le premier dans l'excellence? Quem vai ser o primeiro excelência? Qui va réussir dans la vie? Quem vai ter isso na vida? Qui va diriger ce monde? Quem vai dirigir esse mundo? Qui va commander les témoins et Quem circonstances? vai comandar o tempo de circunstâncias? Le fait que tu es prémisse, Feito você primícias, primeiro, ça te met en position de premier-né. te coloca na posição de primogênito. Primeiro, segundo, Ça fait de toi sacrificateur de Dieu. vai de sacerdote de Deuxième Deus. chose, 3. Terceiro, Tu es un roi, une reine dans le royaume. tu és o rei que reina no reinado. Yes. La Bible enseigne tellement que par son sang, vous êtes devenus des rois et des sacrificateurs sur la terre. A Bíblia ensina que a pessoa sai tornar-se rei e sacerdote sobre a terra. C'est pour cela, É por isto, à cause du fait que tu es prémisse, por causa do efeito que as primícias, Dieu peut exaucer ta prière. Deus pode responder a sua oração. Quand tu pries pour quelqu'un, Quando você ora para alguém, il exauce. ele responde. Parce qu'en tant que prémisse, Com tu primícia, as le droit à la dignité du sacrificateur. direita dignidade sacrificador. Maintenant, tu dois régner sur cette vie. Aí tem que reinar C'est sobre régner sur la pauvreté. reinar sobre a Tu pobreza. ne peux pas, si tu es prémisse, tu ne peux pas souffrir la pauvreté. Se tu és primícia, não C'est interdit. isso é La interdito. seule chose qui peut te faire perdre ça, c'est l'esprit de l'antichrist qui était dans les rebelles, qui était dans les Esaü, qui était dans Ismaël, qui, oh my God, si seulement tu peux
décevoir Dieu dans son crise de confiance. Pode decepcionar Deus pela crise de confiança, como Rubem, Isaías, a rebelião. Tu ne peux pas manquer. Tu não pode Tu falhar. dois régner dans cette vie. Tu vai reinar nessa En vida tant que roi et reine. enquanto rei e rainha. Non, je ne sais pas. Non, La c'est Bible ça. dit ils régneront sur la terre. A Bíblia diz que ele reinará sobre a terra. Toi, tu régneras sur la terre. Tu reinarás Tu sobre a régneras terra. sur les démons, les diables, sur les situations difficiles. Tu vas régner sur l'argent, sur la pauvreté. E a pobreza. Tu vas régner sur toutes les choses. E vai reinar sobre todas as Et coisas. je me demande pourquoi tu as peur des sorciers. E aí, por que você tem medo dos feiticeiros? Parce que tu as régné ton droit de naissance. Porque você renegou o seu direito de primogenitura. Vous êtes là? Você está aí? Vous êtes là? Você está aí? Vous êtes là? Será que você está aí? Hein? Nous y sommes. Bon, à part toi, Christ est aussi les prémices. Cristo também previsto. Je l'avais expliqué hier. Eu expliquei ontem. Allons-y dans Corinthiens, 1 Corinthiens Toma 1 Coríntios 15, verset 20. 15 a 20. Et puis verset 23. Depois versículo 23. 15, verset 20 et verset 23. 15, depois 20 e 23. Mais maintenant, Mas agora, Christ est ressuscité des morts. Cristo ressuscitou dos mortos. Premier livre de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. 1 Coríntios 15 a 20. Christ est maintenant ressuscité des morts. Cristo agora ressuscitou dos mortos. Il est. Ele Il é. ne sera pas. Il est. Não será ele. Les prémices As de premissas ceux qui sont morts. daqueles que são mortos. Je vais démontrer comment Abraham Eu demonstrei como Abraão a reçu le modèle par la résurrection de Jésus. recebeu o modelo pela ressurreição de Ce qui Jesus. était le matin, j'ai démontré que quand Jésus est ressuscité, c'était qu'après sa résurrection que les Abraham et David ont été ressuscités pour revêtir les corps de gloire immortelle. E ali eu demonstrei de manhã que depois de eu recitar que o Abraão e os outros ressuscitaram para ter o corpo de revestimento imortal. Et maintenant, si nous avons des frères en Christ qui sont morts, Temos irmãos de Cristo que estão mortos. ne vous avez pas si Christ est ressuscité. Não se preocupa se Cristo Il est ressuscitou. l'échantillon que ceux-là vont ressusciter comme Christ, ils auront des corps et ils ne vont plus mourir. E ele será ali como a mostra Un daquele corps sans corruption corpo sem corrupção. qui va entrer dans Que l'incorruptibilité. vai entrar na incorruptibilidade. Verset 23. Versículo 20. Mais chacun en son rang. Mas cada no seu Christ comme prémisse. Cristo como premissa. Pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. E todos aqueles que pertencem a Cristo quando na sua vida. On n'a pas dit lors de l'enlèvement, lors de son avènement, lors de son retour. Não disse no seu arrebatamento quando ele virá. Il y a une grande différence entre Apocalypse ou parousia. Há uma grande diferença entre Apocalipse ou Ces parousia. mots qui sont traduits ici par avènement, As palavras que estão trazidas pela vida. qui signifie l'apparition d'un roi auprès d'un peuple qui ne s'attendait pas. Quer dizer, a aparição do rei a um povo que não se esperava. Précédé par la proclamation, l'annonce par les héros. E precedido pela proclamação ao anúncio pelos heróis. Non pas héros. Héros, c'est celui qui proclame la nouvelle. Héros, c'est celui qui a gagné une bataille. E a livre proclamação pelo homem que anuncia, dá essa mensagem. Nous avons deux mots en français qui semblent prononcer la même chose, mais qui n'ont pas la même nuance. Ok? Nous avons héros. Ok? Temos herói, Hein? Nous avons héros. H-E-R-O. Hein? Avec S à la fin. Hein? Héros, Ah, ça, c'est quelqu'un qui a triomphé. alguém que Et triunfou. nous avons H, E temos H, E, R, A, U. Et puis on peut mettre X à la fin si son nombre. Ok? Héros. Celui-là, c'est celui qui proclame une nouvelle. o agente que Qui annonce proclama d'avance quelque chose qui va arriver. e anuncia de avanço que algo vai acontecer. Alors, parousia ou apocalypse, c'est l'apparition. Parousia, c'est l'apparition d'un roi au milieu d'un peuple qui ne s'attendait pas, mais qui était prévenu par un héros, par un, changeons ça par un prédicateur. E ali parousia ou apocalipse é a aparição de um rei, quer dizer, no meio do povo que não se pretendia, mas foi anunciado por um agente ou então por um pregador. Le fait que nous prêchons O efeito que nós pregamos signifie que vous le voulez ou pas, significa que il est sûr et certain qu'il va revenir sur cette terre. sempre que ele voltará nesta terra, S'il n'y avait pas de prédicateur, se não houvesse pregadores,
il ne reviendrait pas. ele não podia Mais s'il y voltar. a des gens qui annoncent ça, Mas se a gente que anuncia il ne isso, reviendra ici. ele voltará sempre. Alors que l'enlèvement, c'est l'église qui va vers lui. Ou ele Dans les airs. a igreja sobe que nas alturas. Mais l'avènement de Christ, le retour, c'est Christ qui vient sur la terre. Mas a vinda do Cristo é Cristo que veio sobre a terra. Ce sont deux événements différents. São dois acontecimentos diferentes. Mais on a battu, battu. Yesu akosonga bande kwa ngete ko salama. Yo, osanga confusion mutu na. Yesu akosonga enlèvement salama. Non, enlèvement eza Yesu na zongite. Arrebatamento é quando Jesus ainda não voltou. Papa, como que é? Yesu me como kwa salama. Enlèvement eza kwa salama. Arrebatamento é o último dia. L'enlèvement va se faire et la vie va continuer. Arrebatamento vai se fazer e a vida vai continuar. Está falando de dois períodos diferentes. Séparés par 1007 ans. E depois de 1007 anos. 1007 ans. Depois de 1007 anos. Quand l'église va dans les airs, Quando a igreja à vai la nos ares, rencontre du Seigneur, ao encontro do Senhor Jesus. c'est comme Noé et ses enfants entrant dans l'arche pour fuir la pluie. É como Noé e seus filhos entrando na arca, fugindo da chuva. Cette pluie, c'est l'apparition de l'Antichrist. Essa Ça chuva de la main. La marque de la main, ce n'est pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain. Si on rend l'enlèvement aujourd'hui, la marque de la main viendra demain. E ali se tem arrebatamento hoje, a marca da Faut pas mélanger les festividade. choses. Yesu kusoma kwa suka ba marque de la main de ozala. Motei ya otanga pas qui solo. A Bible se divise droitement. Bible fait la division droitement. Tem que fazer a divisão diretamente. 4 divisé par 2 est égal. 4 dividido por 2 igual a 10 divisé par 2 est égal. 10 dividido por 2 igual a 5. 10 divisé par 5 est égal. 10 dividido por 5 igual a 2. La Bible, pour la prêcher, il faut savoir faire la division. A Bíblia para pregar tem que saber fazer a divisão. La division. A divisão. Quand tu divises, tu auras quel est le temps pour l'enlèvement, quel est le temps pour la marque de la bête, quel est le temps pour le retour de Jésus, le millénium, quel est le temps pour la fin du monde, le jugement dernier. Vamos passar a ser julgado. Estamos misturar as coisas. Você fala arrebatamento. Quelque chose qui s'est fait Algo que acontece 1007 ans avant. 1007 anos antes. Après, le jugement va pas le trône blanc. Quelque chose qui va se faire 1007 ans après. Algo vai acontecer 1007 anos depois. Moi et toi, Eu e tu, qui sommes nés de nouveau, que somos nascidos de novo, rachetés par son sang, resgatados pelo seu qui sangue, sommes devenus des prémices, tornamos primícias le roi des sacrificateurs. e rei de Les sacrificadores. triples portions, la triple portion est en nous. A tripla porção está em nós. Nous n'apparaîtrons et nous ne paraîtrons jamais devant le trône blanc pour être jugés. Nunca apareceremos no trono branco para ser Au julgados. contraire, Pelo contrário, c'est nous avant le trône blanc nós antes diante do trono qui allons branco, nous asseoir pour juger les vivants que nous allons retrouver sur la terre quand nous allons retourner avec Jésus. vamos sentar para os vivos na terra quando voltaremos aqui com Jesus. Oh meu Et Deus. même Satan et ses anges déchus, Seus anjos caídos, moi et toi les prémices, eu e tu as nous allons les primícias. juger. 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges et vous jugerez ce monde? Vamos julgar os anjos, julgarão este mundo, 1 Coríntios 6. Nous ne serons pas jugés Nós não seremos julgados. au trône blanc. No trono C'est pourquoi branco. Jésus a dit, celui qui croit en moi Por isso, aquele que ne vient pas au jugement, não venha car il julgar, est passé, porque passou, passé, passou, passé, passou, passé. passou. Tu vois ça? Je suis ici. Pessoa aqui, Passé de la mort da morte à la vie. para a vida. Ceux qui sont dans la vie éternelle Aqueles que estão na ne vida eterna viendront pas au jugement du trône blanc. não virão no julgamento do Les trono. livres ne seront pas ouverts devant toi. O livro não será aberto diante de ti. Tu dois tout faire Tu tudo deves fazer pour savoir diviser droitement. J'ai dit droitement, pas verticalement. para saber diretamente, dividir diretamente, Ou courbement. não encurvadamente. La parole de la vérité.
A palavra da Le mot verdade. droit veut dire justement. A palavra direito Le quer mot dizer droit signifie corretamente. correctement. Significa Tu corretamente. vas tout faire pour t'asseoir dans une église là où la Bible est enseignée avec précision, exactitude. Aí fica numa igreja onde ensina a palavra com exatidão e precisão. Parce que si le prédicateur que tu écoutes est bête, tu seras un chrétien bête. Se você é um pregador besta, serás um cristão também besta. Si celui qui te prêche la parole est erroné, tu seras plein d'erreurs. E se aquele que te prega a palavra está cheio de erro, você também estará cheio de erro. Ici où nous sommes maintenant là, Aqui onde estamos agora, nous travaillons nós trabalhamos pour ne pas perdre notre triple portion. para não perdermos a nossa tripla porção. Notre droit de naissance en tant que prémisse. Direito de primogenitura como Notre premissa. royauté et notre sacrificature. Nosso reinado e sacrificador. Nous ne devons pas Nós não devemos trahir sa confiance. trair a sua confiança. Quiconque E todo aquele sera fidèle que será fiel, jusqu'à la fin justo até o fim, recevra receberá des récompenses. as recompensas. Ah, c'est pour cela qu'il nous a laissé ici. Por isso que ele nos deixou aqui, Avant l'enlèvement là. antes do arrebatamento. Que chacun développe le niveau de sa fidélité. E cada um desenvolve o nível da sua fidelidade. Qu'est-ce qu'il t'a donné pour que tu puisses multiplier ça? O que ele te deu para você poder multiplicar isso? Ah. Quoi, petit? Hein? É isso? Vous êtes là avec moi 18 Você está aí comigo? Je vais m'arrêter quelque part. Vou terminar. C'est quoi les prémices? O que é a premissas? Les prémices signifient As premissas significam première chose, primeiras coisas, premier choix. primeira escolha. Ça nous ramène au premier-né, Isso nos leva no primogênito. premier salaire, Primeiro salário, ok? é isso. Premier revenu. Primeiro salário, primeiro ganho. Si toi tu es prémisse, Christ est prémisse, E tuas premissas, Cristo é premissas. le premier jour de la semaine, Primeiro dia da semana.